A late-night car accident in Dasara Market under the Kalyanpur police station has caused significant tension and public outcry. The incident, which took place around 10 p.m., involved a Maruti car bearing number TR06D0703 that went on a destructive spree, hitting multiple parked bikes and a police gypsy before attempting a high-speed escape. According to witnesses, a driver traveling from North Maharanipur to Kalyanpur lost control of his car near the Dasara Market. The vehicle crashed into 2 or 3 motorcycles and a concrete pillar. Instead of stopping, the driver tried to flee, which caused a commotion among locals, who then alerted the police. এখানে আমি দেখছি আমি এখানে দাঁড়ায় মোবাইলে কথা কইতাছি হঠাৎ করে শব্দ হচ্ছে মানে পিছের দিকে ছায়া দিকে এটা উল্টে সোজা যাইতাছে আমি দৌড়ে বারিন্দাত গেছি বারিন্দাত যায় এসে গাড়ির দিকে লক্ষ্য করছি গাড়ির নাম্বারটা লক্ষ্য করতে পারছি না গাড়িটা কোন দিক থেকে আসলো গাড়িটা এই দিক থেকে খুব দিক থেকে আইছে আমি তো আর কিছুই দিকে দেখছি না আমি তো এই কোণার থেকে দেখছি যে গাড়ির দিকে আইছে কি গাড়ি ছিল জানেন না গাড়ির নাম আমি জানি না এটা মারুতি গাড়ি একটু লম্বা সাইজের আচ্ছা কি সজোরে নিয়ে আসছিল না জোরে আসছিল খুব জোরে স্পিডে আসছিল তো এরপরে কি ঘটনা ঘটেছে এখানে এখানে এসে প্রথমে এদিকে ভাই একটা আওয়াজ হয়েছে পরে দিয়ে ওই পিছনের দিকে চাইছি পিছনের দিকে চাই দিয়ে আমার দিকে আমি তোরে ঘরে দিয়ে দিয়েছি এরপরে দিয়ে একটা ব্যাগের পরে এখানে একটা ব্যাগ ছিল 3টা ব্যাগ ছিল 3টা ব্যাগটা ফালা এসে সোজা এমনি কাটতে এসে শনি মন্দির কিনে কাটটা উঠতে গেছে ওই এই সময় পরে সব ফলা দৌড়ে আসছে এই জায়গাটার নাম কি এটা পশ্চিম লাবড়ি দাউসরা বাজার The Kalyanpur police pursued the fleeing vehicle, and during the chase, the driver reportedly rammed the police on-car. The pursuit ended near the Kalyanpur block area, where the police successfully intercepted the car and took the driver into custody. The driver and the damaged car were brought to the police station for investigation. आं आधा घन्टा आगे कैसा खबर मानखा जे कैसा गाड़ी एकदम स्पीड हाई स्पीड कैसा पिलार नट थुताय মানে আধা ঘন্টা 10টা অঙ্ক না ओमफ्राय आनुमानिक হনি 10টা हरनि 10টা बा 10टानि बाजे माने किसा आगे 5 मिनिट आगे रंनाय 9टा 55 रंनाय घटना तामुं माने घटना कैसा गाड़ी मारुति गाड़ी नाम्बार आंथने माया खोथाव आं कैसा मारुति गाड़ी फुल स्पीड थांगै आरो जे कैसा मेकानिक दुकान दङो र सुनाम दङ जागा एकदम गानाति बरनो थुताय माने बरनो थुतालिया बन गानाति लाइक एकदम थुताय खाय ओ अटो बाइक रक खालाय माने नों माने खाताम बाइक तो एको बरो अंगो फ्रो खलाय थांगना बरो दे अंगो माने इंगे बाइक रक खलाय थांगा ता बरनो थुतालिया एमने तो इंगे आजराव न चिनि कल्याणपुर थानानि गाड़ी बो टीएसआर न शिफ्टिं खाय तंमानि माने सेकेंड स्टैंड बाय रंनो शिफ्ट खाय नाइट नि स्टाफ न नाफे माने इंगे आजराव आनि जिप्सी गाड़ी न बो थुतायका इंगे थुतमा परे चिनि जिप्सी गाड़ी बो गाड़ी न रुफ्रेका इंगे रुफ्रेगै बनो कल्याणपुर ब्लॉक लाइट रबो थांगे आटकिखा ओ बरक तामो कोनो सिसिनिका बरक न जे खनामानि ताबुकसा प्रिलिमिनारि जे खनामानि बरनि न लोकल दाउसरा कान्जा थागलगाना गिनि न बरक खनाव कोन नंजाग्रो तत ताबुकसा तरो ता अंगमाया खो कारण आं थानाव सगैया खो गाड़ी बरन स्टाफ सह बरन अलरेडी थानाव डिटेन खतनि जाताबो गाड़ी सह Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora.